দেখো এই মুহূর্তে আমি রয়েছি গোয়ালপাড়া রংজুলির রেঞ্জের অধীনে বুড়াবুড়ি ফরেস্টে সহযোগী সঞ্জীবে ছবি দেখাবো। কাল এই জায়গায় কিন্তু একটি আঘাতপ্রাপ্ত হাতি ক্যামেরায় বন্দী হয়েছিল এবং সেই হাতির সন্ধানে আজ বন বিভাগে অভিযান চালিয়েছে। মানাসী থেকে ইতিমধ্যে চিকিৎসকের দল একটি এই জায়গায় এসে তিনিরা সেই হাতিটাকে চিকিৎসা প্রদান করবেন এবং দুটো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি কিন্তু জঙ্গলে ঢুকেছে। সেই আঘাতপ্রাপ্ত হাতির সন্ধানে আমি সহযোগী সঞ্জীবের জড়িয়েতে ছবি দেখাচ্ছি এবং এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন গোয়ালপাড়ার ডিএফও তেজেশ মরিস্বামী। আমি তিনির সঙ্গে কিছু কথা বলতে চেষ্টা করব, তিনির সঙ্গে জানতে চেষ্টা করব। স্যার क्या कहेंगे आज जो हाँ मैंने थोड़ा एक इंजर्ड एलिफेंट है, मेल एलिफेंट है, तो इसके लिए हमारा एक्सपर्ट वेटरनरी टीम भी आए हुए हैं, मानस से भी हैं, गोलपारा से भी टीम यहाँ पे हैं। तो अभी हमारे 2 डोमेस्टिक हाथी भी लेके, ये इट्स अ वेरी थिक फॉरेस्ट, उसके अंदर हाथी के एक इंजर्ड हाथी के साथ 2 वाइल्ड एलिफेंट भी है। तो अभी हमारे डॉक्टर अंदर गए हैं तो सिचुएशन असेस करने के लिए। सो ये चेक करके उसका ट्रीटमेंट करने, आज ट्रीटमेंट होगा उसका। नहीं मानस से नहीं है, डोमेस्टिक हाथी लोकल एलिफेंट है, लोकल गोलपारा का है। वेटरनरी डॉक्टर्स 2 मानस से हैं एंड हमारे गोलपारा वेटरनरी टीम है। ये पैर में हुआ है, देयर इज़ वन कुछ एक प्रोजेक्शन लाइक मटेरियल ऑब्जेक्ट वहाँ उसके पैर में लगा हुआ है, तो वी आर सस्पेक्टिंग अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। सो वी वांट उसको रिमूव करके उसको एक बार इनिशियल ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया जाएगा इसमें। अभी हमारा रंगजुली रेंज में हमारा गतियापारा आरएफ है, यहाँ पे आरएफ के अंदर है। तो मेन इशू कि उसके साथ 2 वाइल्ड एलिफेंट भी है एंड इट्स अ वेरी थिक फॉरेस्ट। तो एक सूटेबल लोकेशन देख के इसको ट्रैंकुलाइज करना पड़ेगा। इसको असेसमेंट करने के लिए डॉक्टर अंदर गए हैं। पहले ट्रैंकुलाइज होगा, हाँ ट्रैंकुलाइज होगा, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर्स का टीम में कितने हमारे टोटल जो मानस से 2 डॉक्टर्स हैं एंड हमारे गोलपारा टीम के 4 डॉक्टर्स यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन वो जो इंजूर्ड है उसके साथ और 2 हाँ वाइल्ड इंजर्ड हाथी के साथ और 2 वाइल्ड एलिफेंट है, तो ये साथ में ही एक साथ है वो लोग। तो इसलिए मैंने ये ट्रैंकुलाइज करने से पहले 2 वाइल्ड एलिफेंट को भी साइड करना पड़ेगा, तो वो भी हम लोग प्रोसेस में हैं अभी। দেখো এই মুহূর্তে আমি রয়েছি গোয়ালপাড়ার রংজুলি রেঞ্জের বুড়াবুড়ি যে ফরেস্ট রয়েছে সেই ফরেস্টে রয়েছি। আমি দেখানোর জন্য চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে বন বিভাগের থেকে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এবং অভিযানের মাধ্যমে যে আঘাতপ্রাপ্ত হাতি রয়েছে সেই হাতিকে ট্র্যাঙ্কুলাইজ করা হবে। ট্র্যাঙ্কুলাইজ করার পর চিকিৎসা প্রদান করা হবে। সহযোগী সঞ্জীবের সঙ্গে আমি রয়েছি এই মুহূর্তে রংজুলি রেঞ্জের যে বুড়াবুড়ি সংরক্ষিত বনাঞ্চল আছে সেই বনাঞ্চলে রয়েছি এবং দেখা যাচ্ছে বৃহৎ কিন্তু যে ফরেস্টার দল সেই ফরেস্টার দল এই জায়গায় এসেছে এবং 2টো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতির মাধ্যমে অভিযান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি 2টি এবং একটি দল এই ফরেস্টের যে জঙ্গল রয়েছে সেই জঙ্গলে ঢুকেছে এবং যে আঘাতপ্রাপ্ত হাতি সেই হাতির সন্ধানে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। সহযোগী সঞ্জীবী দেখাচ্ছে এবং এই যে হাতি আঘাতপ্রাপ্ত হাতি এই হাতিকে চিনাক্ত করা হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 2টো জঙ্গলি হাতি রয়েছে, সেই জঙ্গলি হাতি সাইড করা হবে। সাইড করে তারপর এই যে আঘাতপ্রাপ্ত হাতি আছে সেই হাতিটা ট্র্যাঙ্কুলাইজ করা হবে এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা প্রদান করা হবে। সহযোগী সঞ্জীবের সঙ্গে আমি রশিদুল হোসেন, NKTV বাংলা।